नाज़रीन, कहा जा रहा है कि इमरान खान को इतनी मर्तबा डील ऑफर की गई है कि अब इमरान खान डील का नाम सुनते ही चिढ़ जाता है। हुकूमत, पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट सबको 20 जनवरी का इंतजार है। ये 20 जनवरी में इतना क्या बड़ा होने जा रहा है? हुकूमत और अदालत, वो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाना था लेकिन वो भी मौखर कर दिया गया। हुकूमत और पाकिस्तान की जो अदालतें हैं ये भी बंद गली में आ गई हैं। कैसे, ये सब कुछ हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो कंफर्म सोर्सेज हैं, ज़राए हैं, उनका भी ये कहना है कि एक तो ये है कि एक आपके साथ एक र्यूमर्स एक चल रही है आजकल ना सोशल मीडिया पे कि इमरान खान की तबीयत बहुत ख़राब है। इमरान खान कंटिन्यूसली जेल में रहने की वजह से उनका जो जहनी हालत है वो कोई खुदा न ख्वास्ता ख़राब हो गई है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे सोर्सेज ने जब पता चलाया तो मैं आपको कंफर्म ये खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान 2 साल मुसलसल जेल काटने के बावजूद भी मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली पहले से ज़्यादा फिट हैं, पहले से ज़्यादा बेहतर हैं। और अगर हम हेल्दी बात की जाए तो हेल्थ उनकी वो भी पहले से ज़्यादा बहुत बेहतर हो चुकी है। अब ये जो भी लोग ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं वो जो बातचीत हो रही है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग ये भी एक परसेप्शन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इमरान खान शायद हो सकता है कोई डील लेके बाहर आए, कोई एनआरओ लेके बाहर आए। हमने जब पता चलाया तो इवन के ये दोबारा फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कंफर्म सोर्सेज की ये खबर है कि इमरान खान को अब जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ना, डील या एनआरओ, तो वो चिढ़ जाता है, गुस्सा कर जाता है। और उसकी एक वजह यह भी है कि अगर इमरान खान ने एनआरओ या डील लेनी होती तो मेरा नहीं ख्याल कि 2 साल की जेल वो इमरान खान को काटनी पड़ेगी। इरफान सदीकी जो कि हुकूमत के इस वक्त सबसे मुस्तनद तरीन ज़राए हैं, मुस्तनद तरीन ज़राए इसलिए भी हैं कि चूँकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वो शख्सियत हैं जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के बहुत करीब हैं। और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जितने भी मामलात होते हैं उनको इरफान सदीकी साहब ही देखते हैं। इरफान सदीकी साहब से जब ये पूछा गया कि इमरान खान को ऑफर की गई थी कि वो इमरान खान को केपीके या बनी गला ट्रांसफर कर दिया, तो इरफान सदीकी ने कहा जी हमारे साथ यानी कि हुकूमत के साथ इस तरह की कोई मुशावरत नहीं की गई। अच्छा, अब एक सवालिया निशान है कि इमरान खान को फिर ये 2 ऑफर्स दी किसने? अब वो लोग जो ये कहते हैं कि जी इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, मैं ये आपको दोबारा कह रहा हूँ कि कोई भी गलत खबर हम नहीं दे सकते। और ये वाकई ही ये सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि बुशरा बीबी की कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है। अली अमीन गंडापुर साहब भी एक्टिव हैं। और अगर हम बात करें शौकत यूसुफजई की तो उन्होंने कहा कि देखें जी, अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला केपीके हैं और केपीके में इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल वो किसी के काबू में नहीं है। और वहाँ पे अमूमन एस्टेब्लिशमेंट यानी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यानी मिलिट्री के लोगों के साथ, आर्मी के लोगों के साथ अली अमीन गंडापुर की मुलाकातें होती रहती हैं और उन मुलाकातों में इमरान खान भी डिस्कस होते रहते हैं। शेर मरवत के हवाले से एक बयान गर्दिश करता रहा कि अली अमीन गंडापुर ने पता नहीं कितनी ज़मीनें बेच के इमरान खान के वकला को फीसें दी हैं। तो ये बिल्कुल ये भी एक र्यूमर है, गलत खबर है। और ये मैं आपको इसका डाटा चेक कर लें, फैक्ट चेक कर लें। इमरान खान के जितने वकील हैं मोस्टली वो इमरान खान की पार्टी में, अगर कुछ 1-2 बाहर से भी हैं तो इमरान खान से वो फीस लेते ही नहीं है। अगर लेते भी हैं तो इमरान खान उनको पर्सनली फीस पे करता है। अब आ जाते हैं इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला था 1 जनवरी को, फिर 6 जनवरी को, अब कहा जा रहा है कि 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। 13 को भी नहीं सुनाया जाएगा, मैं ये आपको कंफर्म सोर्सेज की खबर दे रहा हूँ। अच्छा, 20 जनवरी का इंतजार है हुकूमत को, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, इस्टेब्लिशमेंट को, पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को, सबको 20 जनवरी का इंतजार है। क्योंकि 20 की शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाना है। 21 को अब ये नहीं होता, ये भी हम बड़ा एक आप ये कह लें कि हम एक ज़रा तेज़ी से आगे जा रहे हैं। शायद इतना तो अमेरिका हमारे बारे में नहीं सोचता जितना हम अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठाएगा, हलफ उठाने के बाद फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझेगा, समझने के बाद 2-3 महीने लग जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये दोबारा फिर ये कंफर्म सोर्सेज की खबर दे रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की जो तरजीहात हैं वो इमरान खान को लेके वो इमरान खान के लिए फेवरेबल हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग जो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फ़ोन करेगा, डोनाल्ड ट्रंप, यार सबसे पहली बात ये कि अमेरिकन्स वो बहुत ही ज़्यादा वो क्लियर होते हैं अपने बेनिफिट्स को लेके। डोनाल्ड ट्रंप को जहाँ पे उसका बेनिफिट उसको मिलेगा वो अनडाउटेडली वहाँ पे वो जाएगा और अमेरिका भी उसी तरफ जाएगा, अपना झुकाव उस तरफ रखेगा जिस तरफ उनको फ्यूचर का कोई ये मिलेगा, कोई दोस्त मिलेगा। और इमरान खान अनडाउटेडली मेंटली आप ये कह लें कि ज़हनी तौर पे इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप को एक जैसा गर्दाना जाता है। उसकी वजह ये है कि दोनों जो हैं वो अग्रेसिव हैं और दोनों पॉलिसीज़ को लेके और दुनिया में अमन के ख्वाह हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ये खूबी वाकई बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी अच्छी है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अफ़गानिस्तान की लड़ाई बंद हुई और कोई नई इन्वेजन नहीं हुई अमेरिका की जंग, वरना अमेरिका आपके सामने है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पंगा ले ही लेता है। लेकिन इस मरतबा डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। इवन के बाइडन जो कि अपनी मेंटल हालत की इख्तिताम पे है,
بابا ہے اور اس کو سمجھ بھی نہیں آتی چیزوں کی، وہ بھی انویڈ تھا، وہ بھی انویژنس پہ بلیو کرتا تھا اور کئی ملکوں پہ حملہ کروا دیے، اور پھر یہ جو یوکرین اور رشیا کی جنگ ہے اس میں بھی بڑا اہم رول پلے کر رہا تھا، اور اسرائیل اور فلسطین کی سچویشن میں بھی بائیڈن کا بہت وائٹل رول تھا۔ ٹرمپ کے آنے سے یہ ہوگا، یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، کہ دنیا میں جو جنگیں ہیں وہ کم از کم ختم ہوں گی، اگر ختم نہیں بھی ہوں گی تو کوئی نئی جنگ شروع نہیں ہوگی، یہ کنفرم ہے۔ اب عمران خان کے ساتھ ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ٹرمپ اور عمران خان کا جو مینٹل لیول ہے وہ ایک جیسا، ان کی دونوں کی جو مینٹل اپروچ ہے وہ سیم ہے، اور کہیں نہ کہیں جا کے پھر اوورسیز پاکستانیوں کا پریشر بھی ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں نے بڑی محنت کی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، اس بات سے بالکل آپ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ جتنا زور اوورسیز پاکستانیوں نے لگایا ہے، جتنی انہوں نے پیسے خرچ کیے ہیں، جتنا انہوں نے ٹائم لگایا ہے، شاید پاکستان میں عمران خان کی جو موجودہ پاکستان کی پی ٹی آئی جماعت ہے نا، وہ بھی اتنی محنت نہیں کر پائی۔ ناظرین، جب عمران خان کے وکیل نے کہا جی ہم نے جو کورٹ کے رجسٹرار ہیں ان سے پوچھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ ہے تو وہ آج سنایا جائے گا، تو رجسٹرار نے کہا جی کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ نہیں، پاکستان ہے، ظاہر سی بات ہے، انڈاؤٹڈلی یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ، موجودہ حکومت، پھر اس کے بعد اور بھی کئی فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب اور جسٹس امین الدین میں بڑی بحث ہوئی یہ جو ملٹری کورٹس ہیں ان کو لے کے، لیکن ناظرین اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی پرمٹ کیا تھا یہ فوجی عدالتوں کو کہ ان کے وہ ملٹری ٹرائل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو سزائیں بھی ہو گئی ہیں۔ اب تو نیکسٹ لیول پہ جانا چاہیے، جو لوگ جن کو سزائیں ہوئی ہیں آپ اپیلیں کریں، ان کی سزائیں معاف کرائیں، بجائے اس کے کہ آپ اس بحث میں پڑے رہیں کہ یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ ہو گئی، سزائیں ہو گئی ہیں، اب آپ کو فیوچر میں چلنا۔ ناظرین آگے ہونے کے والا کنکلوڈ کر لیتے ہیں پروگرام کو۔ عمران خان کی رہائی ہے، اور میں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں آپ اس کو کنٹروورشل نہ کریں، عمران خان لڑ کے جیت رہا ہے، عمران خان لڑ کے فیس کر کے اپنے کیسز میں وہ بے گناہ ہے، میں آپ کو بارہا یہ کہہ چکا ہوں، اس کے خلاف ثبوت ہی نہیں ہے۔ اور جتنے بھی ثبوت اس کے پاس تھے، حکومت چیزوں کو ڈیلے کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ زیادہ لائل ہے، زیادہ قریب ہے، زیادہ سافٹ ہو گئی ہے پہلے سے، لیکن مسلم لیگ نون نہیں یہ چاہے گی کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی قربت داری ہو، کوئی ان کے درمیان بات چیت کا آغاز ہو، لیکن وہ ہو چکا ہوا ہے۔ میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں، سورسز یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ جی مرکز میں حکومت چھوڑ دی جائے، پنجاب کو رکھ لیا جائے، لیکن یہ غلط خبر ہے، یہ غلط خبر ہے۔ میں آپ کو دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر شہباز شریف، ہاں البتہ یہ ضرور ہوگا، یہ حکومت چینج کیسے ہوگی، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل شہادت، سیاسی شہادت یہ لیں گے جس سے ان کو آنے والے دور میں اگلے الیکشن میں ان کو کوئی نہ کوئی بیانیہ مل سکے۔ پاکستان کے حالات پہلے سے زیادہ سٹیبل ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیٹیکل جو فاشزم ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کے رک گیا ہے، وہ جو چڑھائیاں ایک دوسرے کے اوپر یہ کر رہے تھے وہ بھی رک گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں، آنے والے جو چند مہینے ہیں اس میں پاکستان میں بہتری آئے گی، اکنومیکلی بھی، اور یہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ بھی بہتر ہوگی۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔